ଆପଣ ତ ଦେଖିଥିଲେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଜିନ୍ଦଲର। ଆମେ ଅନୁଗୁଳରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଦେଖିନଥିଲୁ। ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ, ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି ଆମେ ଅନୁଗୁଳ ପାଖରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାଗତମ ଅନୁଗୁଳ ଲେଖା ହେଇଛି ପୌରପାଳିକା। ଆମେ ଅନୁଗୁଳ ଟାଉନରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁଣୁ। ଆଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ସବୁଠି ତ ଆଜିକାଲି ହେଲାଣି ଆଇ ଲଭ୍ ଅନୁଗୁଳ, ଯେଉଁ ଜାଗା ସେଇଠି ଏମିତି ହେଉଛି। ରାତିରେ କିନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଲାଗି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ା ରାତିରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଆଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ପଛରେ ଭଏସ୍ଟା ପକାଉଛି, ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ଫେରିଲୁନୁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ବାଟ ଦେଇକିନି ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟ ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲୁ ଫେରିବାର। ଏବେ ଜିନ୍ଦଲର ମାନେ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ସେଇ ଏରିଆକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। କେତେ ଟ୍ରକ୍ ପୁରା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି ପୁରା ଟ୍ରକ୍ର। ପୁରା ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି। ଗାଡ଼ିରେ ପୁଣି ଗୀତ ବାଜୁଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଗୀତରେ ବସିଥିଲେ। ଏସିରେ ତ ବସିକି ଝିଅଙ୍କର ପୁରା ବାନ୍ତି ହେଇଗଲା। ସେ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଜିନ୍ଦଲର କମ୍ପାନୀ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିର। ଏଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିର। ଯିବା ଚାଲ। ଗୋଟେଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଆସୁନ। ରାଗି ରୁଷିକି ପୁଅ ମୁହଁ ଫଟୋ କେମିତି ଦେଖିଥାନ୍ତ ତ ପଳେଇଲା ଆଉ। ଗୋଡ଼ ଧୋଇବା ପାଇଁ ପାଣି ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଟିକେଟ୍ ରେଟ୍ ଲାଗୁନି ନାଇଁ। ପୁଅ ପୁଅ ହାଇ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ହେଇଛି। ସେପଟା ବି ହେଇଛି ନା ଏଇଠି ଗଛରେ। ସବୁ ଗଛରେ ହେଇଛି ପୁରା। ଏଠି ଟିକେ କୁଆ ଗଲେ ଯେ ଏଠି ଯଜ୍ଞ ହଉଛି ବୋଧେ। ଘାସ ଗୁରା ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପୁରା। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଓ ପୁରା ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠା ଉଠି ଚାଲିଲା। ଝିଅ କହିଲେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦିଅ ଟିକେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ମାନେ ଭାବି ପାରିବେନି। ଆପଣମାନେ ତ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖୁଥିବେ। ମାନେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ, ବହୁତ ଲିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍। ଏଠି ଦେଖ ସଫା ହଉଥିଲା ଏବେ, ମାନେ ଆମେ ଯାଉ ଜାଗା ସଫା ହଉଥିଲା, ପୁଣି ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ସଫା ହେଇ ଚାଲିଛି। ବହୁତ ସଫାସଫି ପୁରା ପରିଷ୍କାର ଅଛି ସେ ଜାଗା। ସବୁ ଗଛରେ ପୁରା ସେପଟା ଫେପଟା ହେଇଥିଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଥରେ ଦେଖିପାରିବେ। କେତେ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି ସେ ଜାଗାରେ। ବାପରେ, ପୁଣି ମନ୍ଦିରର ସବୁ ଭିତର ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଭିତରେ ଯାଇ ଟିକେ କରିଦେଇଛୁ ଭିଡ଼ିଓ। ମନା କଲେ, ଆଲାଉ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ, ତ ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ଘାସ ଗୁଡ଼ାକୁ କାଟିକି ମାର୍ବଲରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଖାଲି ମାର୍ବଲକୁ କାଟିକି ଯେମିତି ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଯେମିତି ପଥରକୁ କାଟିକି କରାହେଇଛି, ଏଠି ସେମିତି ମାର୍ବଲ ଗୁଡ଼ିକୁ କାଟିକି ସବୁ ଭିତରେ ସବୁ ସେ କରାହେଇଛି। ଭିତରେ ତ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଟିକେ ଟିକେ ଯାହା ଯାଉଥିଲେ ଆମେ ଟିକେ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଟିକେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେତିକି।
आउ ना कि बहुत सुंदर जगह कि शांति से पूरा पूरा शांति आपण मान थर जाए देखु अनुगुल ठू 12 किलोमीटर हम जाइए थर देखु आ कमेंट कर कहे केमती जगह है पूरा मस्त जगह जगह तो पूरी की आउ डाकी पाइलेनि एबे आउ तेमकर एठी डाकी देले आउ जाइए आम देखि पड़े आसलु भितरे भितरे सिलाई भितरे सिलाई एडिया खेलिया पूरा सुविधा हो नहीं रे पुआ गुण चली रील्स हेला हेला बहुत भल जगह बाकी पूरा मस्त जगह भीतर तो आहुरी सुंदर देखा किंतु वीडियो करने मना कले भीतर बाकी वीडियो करने को मना कले अनौना केड़े सुंदर जगह खाली फोटो रील्स एगुड़ा कर मस्त पूरा मंदिर बहुत सुंदर शांति परिवेश ये घास भी देखते केते सुंदर हो चलो मंदिर बुला सैला गोटे गोटे रील्स करदेलु एबे घर को जीवा भोक लगला आम आस अनुगुल पहुँची गलु एसएन के लक्ष्मी एनिवर्सरी अच्छी पुओ तो नहांती आम गोटे शाढ़ी नवा आसीचु चलो आईना गाड़ी ये गोटे गाड़ी आनिक फेरुची जिद्दी करके को शाढ़ी देखुंत भल लगुच केड़े बढ़िया बढ़िया डिजाइन अच्छी आपण मैंने जदि आसिक ये नहीं पारे बहुत भल भल कलेक्शन अच्छी सावित्री एमती शाढ़ी नहीं भल लगे आर प्राइस केते अच्छी ऑर्गेंजा देखिल ऑर्गेंजा कपड़ार ଆପଣ ଗୋଟେ କୋଉ ଚଏସ୍ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଚଏସ୍ करते मैं चॉइस कर झियो कला ना ना आपण ଗୋଟେ चॉइस कर नहीं ମୁଁ तो झियो कहे चॉइस कर दिया तमे दी जण ना ଗୋଟେ चॉइस कर तमे करूना तमे पिंदियो भल लागो भल भल कलेक्शन अच्छी तो जोटा तो मोर नाही से भलिया गोटे नब देखिए आ कोन लाइट कलर का एटा भल लागियो लाइट पार्टी भी नहीं ब्लैक रे किछि अछि ब्लैक कलर कौन कहू तो छातपुर जा कहू जाओ जाओ से कौन कहू आम सेनके पलि आसलु पलि आसिक खाइबू जाऊँ पुआ को हे भितर खुआई आनी खाइबा खुआई कौन खाइबा भोक कला आलती हो बोधे
ए हूँ जगन्नाथ मंदिर अनुगुल जगन्नाथ मंदिर ये बुढ़ी ठाकुराणी मंदिर भी अच्छी अच्छा आम तो जाइल चलते खाईदबा जदि हम जीवा ये स्टल पड़ी यहाँ साधा स्टल मान जो मैंने नॉनवेज खाऊ नथे से खाए भल भी खाଇବା यहाँ अनुगुल सरकारी उच्च विद्यालय पाखे पुओ कांदिले जोर से पूरा जिद्दी कर खाली तले छाड़ मुझे रास्ता पर चली बुलाऊन झी आइसक्रीम खोजुन चलो मु भी जाऊँ चलो खुड़ी सागर पड़ेगा आइसक्रीम खुड़ी पाखे रही जिद्दी करूनी कि दुष्ट होनी सी धरिक पड़ेगा आम पाखे रही बहुत दुष्ट हो कौन आइल खाया मंचुरियन मंचुरियन मुझे खाइबनी चाट खाइबी रात वीडियो ऑन करा फ्लैश ऑन करती हाँ चाउमिन गोटे चाट चाउमिन गोटे चाउमिन खाइब तो आण मु चाउमिन चाउमिन यहाँ तुंग से कार पछक अच्छा चलो देदेवा सब साधा नि बड़ा हाथ आम खोड़ी नहीं पड़ा आसिले आइसक्रीम तार